Hey YouTube family, thank you so much for tuning in today. My name is Tyrone and I have the honor and privilege of leading worship here at The Gathering. Here at our church, our vision is simple: to reach the lost, restore the broken, disciple the heart, and release people into purpose. No matter where you're watching from today, we're so glad that you're here with us. As we prepare for today's message, I invite you to open up your heart and your mind and allow the Holy Spirit to speak to you. Let's jump into today's sermon. Open up your Bibles to Acts chapter 18. Abre tu Biblia a Hechos 18. We're going to read from verse number 1 to verse number 10. Leeremos del verso 1 al verso Actually, 10, verse 11, actually. al verso 11. Verse 1 through 11. When you have it, say amen. Cuando lo tengas, di amén. It begins by saying, Then Paul left Athens and went to Corinth. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Verse 2. There he became acquainted with a Jew named Aquila, Ahí conoció a un judío llamado Aquila, born in Pontus, nacido en la región del Ponto, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. quien estaba recién llegado de Italia junto a su esposa Priscila. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Paul lived and worked with them, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, for they were tent makers just as he was. porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Each Sabbath, Cada día de descanso, found Paul at the synagogue, Pablo se encontró en la sinagoga, trying to convince the Jews and Greeks alike. tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. And after Silas and Timothy came down from Macedonia, Después de que Silas y Timoteo llegaran de Macedonia, Paul spent all his time preaching the word. Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. He testified to the Jews that Jesus was the Messiah. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, But when they opposed and insulted him, pero cuando se opusieron y lo insultaron, Paul shook the dust from his clothes and said, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: Your blood is upon your own heads. La sangre de ustedes está sobre sus propias I am cabezas. innocent. From now on, I will go and preach to the Gentiles. Yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Then he left and went to home of Titius Justus. Entonces salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, Titius Justus is the right way to say it. A Gentile who worshiped God un gentil que adoraba a Dios and lived next door to the synagogue. y vivía a un lado de la sinagoga. Crispus, the leader of the synagogue, Crispo, el líder de la sinagoga, and everyone in his household y todos los de su casa believed in the Lord. creyeron en el Señor. Many others in Corinth also heard Paul, Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, became believers, se convirtieron en creyentes and were y baptized. fueron bautizados. Verse 9. One night the Lord spoke to Paul in a vision and told him, Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: Don't be afraid. No tengas miedo, Speak out. habla con libertad, Don't be silent, no te quedes callado, for I am with you, pues yo estoy contigo and no one will attack and harm y you. nadie te atacará ni te hará daño, For many people in this city porque mucha gente de esta ciudad belong to me. me pertenece. So Paul stayed there for the next year and a half, Así que Pablo se quedó ahí por un año y medio teaching the word of God. enseñando la palabra de Dios. Father, we thank you. Padre, te damos gracias Thank you for your presence. por tu presencia, Just like the lyrics of that song declared, así como la letra de ese canto lo declara. let us become more aware of your presence, Permítanos estar más conscientes de tu presencia, that we may experience para que podamos the experimentar glory of your goodness. la gloria de tu bondad. Father, we pray Padre, te pedimos that you may speak into our hearts que hables a nuestros corazones for the next few minutes. durante los próximos minutos. We ask that you pour out Pedimos que derrames into our lives, en nuestras vidas, that you, Lord que Jesus, tú, Señor, may give us the guidance that we need, nos des la guianza que the clarity we're necesitamos, looking for, la claridad que the buscamos, direction we're seeking, la dirección que buscamos. Lord, the next step, Señor, el próximo paso, the next yes, el próximo sí, the next alignment la próxima that you alineación have for us, que tú tienes para and nosotros. we give you glory for Te it. damos gloria por ello. In Jesus' mighty En name el we nombre pray. poderoso de Jesús. Amen Amén and y amen. amén. Give it up to Jesus. Celebremos a Jesús. Before you take a seat, Antes de que tomes tu asiento, say hi to someone. saluda a alguien. Tell them, don't worry about my mascara. Dile, no te preocupes de mi rímel, That's the Lord's fault. es la culpa de Dios. I'm so glad that you're here. Estoy tan feliz de que estés aquí. I hope you enjoyed your week. Espero que hayas disfrutado tu semana. I want to remind the men Quiero recordarle a los hombres that we have a men's gathering coming que up. tenemos reunión de hombres muy Yes, pronto. come on.
We're going to continue to disciple some men. Vamos a seguir discipulando hombres. All the men that have been assigned to this house. Todos los hombres que han sido asignados We a want to esta continue casa. to disciple you. Queremos seguir discipulándote. Walk together. Caminar Eat juntos. some good food. Comer buena comida. Have a good time. Tener un buen tiempo. Enjoy each other's company. Disfrutar la compañía. And we hope you can make Y it. esperamos que llegues. Stay connected on our social media Mantente conectado en nuestras redes sociales so you can stay up to date with what's happening here at the gathering. para que estés al corriente de lo que está sucediendo en la If iglesia. today is also your first time, Si hoy es tu primera vez, welcome. bienvenido. We're so glad that you are here. Estamos tan contentos Yes. de que estés aquí. We hope you enjoy the service Esperamos que disfrutes el servicio and the remaining part of it as well. y la parte que falta también. Throughout the entire week, Durante toda la semana, as I was preparing throughout the week for this sermon, mientras me preparaba para este sermón, I realized, me di cuenta, including this week, incluyendo esta semana, we have 10 weeks left in the book of Acts. nos quedan 10 semanas en el libro de los Hechos. And I'm excited Y estoy emocionado because you're gonna hear from different people porque vas a escuchar a diferentes personas over the next 10 weeks. durante las últimas 10 semanas. And I'm glad Y estoy contento that we've been able to journey with this together. que hemos podido estudiar esto juntos. And there's been some chapters Y ha habido ciertos capítulos where when we just read them, donde cuando solo los leemos, we think Luke maybe just had a lot of paper to fill. pensamos Lucas nomás tenía que llenar todo el papel. But let me tell you something. Pero te quiero decir algo. Nothing in Scripture Nada en la escritura is a coincidence. es una coincidencia. There's always something we can learn Siempre hay algo que podemos aprender as we read Scripture. mientras leemos escritura. Even in the verses that seem like filler verses. Aún en los versos que parecen que es solo para rellenar. Even when you're listening or reading, Aún cuando estás leyendo who was a son of who and why were they the son and how long were they the son? quién era el hijo de quién y el hijo de quién y por That you're cuánto like, tiempo fue su hijo. that you're like, can I skip this Que chapter? dices, ¿me puedo repasar este It's capítulo? there for a reason. Está ahí por una razón. And God can speak to you through these Y Dios things. puede hablarte a través de estas And so cosas. as we read these few verses, Así que mientras leemos estos I don't versos, want us to miss a few key principles no for our quiero que nos lives. perdamos unos principios claves para Because I nuestra think vida. Luke writes this intentionally Porque Lucas lo escribe intencionalmente that you and I may be able to experience what we're experiencing today para que tú y yo podamos experimentar lo que experimentamos hoy and still see God y aún ver a Dios move in our life. moverse en nuestra vida. Many of you know, Muchos de ustedes saben, I'll speak for myself. hablaré por mí mismo. I'm currently Yo bivocational. tengo 2 vacaciones ahorita. It's a fancier word to say Es una palabra elocuente para I have decir 2 jobs. tengo 2 trabajos. Bivocation. Bivocacional. Yes, I have a job that I do during the day, Tengo un trabajo durante el día and I also work here at the church. y también trabajo aquí en la iglesia. And when I say I work here at the Y church, cuando digo que trabajo en la iglesia, preaching is one of the simpler things. predicar es una de las cosas más simples. Even though it's one of the biggest responsibilities, Aunque es una de las mayores responsabilidades, it's one of the consistent smaller things that takes place. es una de las cosas consistentes pequeñas que sucede. It's something that God has allowed me to be able to do Es algo que Dios me ha permitido poder hacer throughout the week. durante la semana. We try to do everything we can Tratamos de hacer todo lo que to podamos prepare the space, para preparar este to espacio, plan ahead, para planear, to have conversations about what's going on. para tener conversaciones de lo que está sucediendo, What do we feel the Spirit is doing? qué sentimos que el Espíritu está How can haciendo, we lead the church forward? cómo podemos avanzar la What's the iglesia, health of the church? cuál es la salud de la I iglesia. mean, we care for your health. Nos importa tu We salud, care for your spiritual nos health. importa tu salud We espiritual. actively think about what your diet is, your spiritual diet, Pensamos en cuál es tu dieta espiritual, what you're being fed qué es consistently. lo que estamos alimentándote consistentemente. We want to make sure you're not eating too many spiritual carbs Queremos asegurarnos que no estés comiendo carbohidratos and falling espirituales asleep y spiritually. que te quedes I dormido mean, espiritualmente. we care about these Nos things. importan estas cosas. And that's part of what I have the privilege to be able to do. Y es parte de lo que tengo el privilegio de poder Now, hacer. in the middle of some weeks, En medio de nuestras semanas, like this one, como esta, there was a day I had 14 hubo un día en meetings. el que tuve 14 juntas. And some of those Y unas meetings de esas juntas were for what I do during the day at work. es por lo que hago durante el día en el trabajo. And some of those meetings were about city groups, Y otras eran sobre grupos de ciudad. which I'm going to do a quick plug here. Que diré un anuncio aquí. Stay connected. Mantente conectado. Season 2 is going to start really La soon. temporada 2 va a empezar muy pronto. And I'm excited for the groups that are being Y developed. estoy emocionado por los grupos que se están And desarrollando. even in these days, Y aún en estos días, where to be honest with you, cuando para ser honesto I contigo, end my days termino mis días and I tell my y le wife, digo a mi esposa, I talk too much hablé today. mucho hoy. Yeah, there's some days where I feel like that, believe it or Hay not. días donde me siento así, I aunque no lo talk creas. too much. Hablé mucho. I'm tired of hearing my voice. Estoy cansado de escuchar mi propia voz. I'm getting on my own nerves. Yo mismo me estoy You know? enfadando. And I told her, so it's nothing to do with Y le you. digo, no tiene nada que ver I'm going to sit contigo. silent in the car, Voy a estar en silencio en el carro. which I'm not going to say anything. No voy a decir I'm not nada. upset. No estoy I just enojado. don't want to talk. Solo no quiero hablar. And these frustrations come Y esas frustraciones because llegan there is pressures of carrying both of these things. porque hay presiones de cargar ambas cosas. We're a growing church. Somos
Somos una iglesia but we're still a creciente, baby church. pero todavía somos un bebé. We're on a toddler side now. We're about to be 4 years old. Estamos a punto de cumplir 4 It's años. awesome. In October. En octubre, Don't miss it. no te lo We're going to pierdas. celebrate together. Vamos a celebrar juntos. And we're a growing Y church. estamos creciendo como And part of the iglesia. growth that is Y happening parte del crecimiento que has sucede brought some growth pains. ha traído dolor de And navigating crecimiento. through a growing church Y navegar a través de una iglesia and a creciente job y un trabajo where I get the opportunity to manage 50 plus people. donde tengo la oportunidad de ser gerente de 50 o más I personas say this all the time, so I'm going to say it quickly. 11 different countries, 4 different time zones, 2 different services. en muchos países Yeah, y tiempos. a lot of different things happening. Muchas cosas pasan. I say, Lord, Digo, Señor, what are you trying to teach ¿qué me? intentas enseñarme? Because I come to the realization Porque he llegado a la that realización it's easy for us to build a life in que es compartments. fácil que construyamos una vida en compartimentos. And if we're not Y cautious, si no tenemos cuidado, we build a life construimos una that's vida outside of church que está fuera de la iglesia and sometimes outside of y a God. veces fuera de Dios. We build a life where another compartment is our family Otro compartimento es nuestra familia, and our marriage nuestro matrimonio, and our jobs nuestros trabajos, and our business. nuestros negocios. And we dive into these Y compartments entramos a estos compartimentos and we get into work mode y or ponemos a trabajar business o mode en modo or negocio church o en mode. modo iglesia. And we have all these sectors in our Y tenemos lives todos estos sectores en nuestra vida that we have failed to realize y hemos fallado en are identificar actually causing more division in our life que esto está causando más división en than what nuestra they're vida helping us to align our que lo lives. que nos está ayudando a alinear nuestra When vida. God created Adam in the very beginning of the Bible, Cuando Dios creó a Adán en el principio de la Biblia, which is the beginning of creation, que es el comienzo de la He creación, didn't say, you don't see in Scripture no ves en la escritura that Adam told the Lord, que Adán le dijo al Señor, hey Lord, I gotta go to work, Señor, tengo que ir a trabajar, so talk to you later. así que te hablo después. I'm gonna go live out this in my area of my life. Voy a ir a vivir esta área de mi vida. The Lord assigned him work. El Señor le asignó The Lord trabajo. gave him a El task. Señor le dio una tarea. The Lord gave him a El purpose, Señor le dio un propósito which we were learning about the other day on Que- our Friday series. que aprendíamos en nuestra serie de los And viernes. this is important Y esto es because importante if it's a job that God gave him, porque si es un trabajo que Dios le then dio, what makes us think ¿qué nos hace pensar that we can live in compartments que in our lives podemos vivir en compartimentos en nuestra vida and think y pensar that this is me que este soy yo when I'm at work cuando estoy en el and trabajo God is not in this area of y my Dios no life? está en esta área de mi See, vida? without you knowing, Sin saberlo, what you've done lo que has is hecho, you've caused separations between you and the Lord, has causado separación entre tú y and you Dios have failed to invite God y no has invitado a to Dios be a part of every area of your life. a ser parte de cada área de tu vida. We need to start understanding Tenemos que comenzar a that even entender the small insignificant things that we do, que aún las cosas pequeñas e insignificantes que the hacemos, Bible teaches us la Biblia nos enseña that we should do them unto the que Lord. deberíamos hacerlas hacia el Do you know Señor. what this means? ¿Sabes qué It significa means that we esto? should intentionally do it knowing Que deberíamos hacerlo sabiendo God is in the middle of que this. Dios está en medio de esto. The small things, Las cosas whether you're pequeñas, parenting ya sea que seas padre and your task in this season y tu tarea esta is to temporada care for your home and your es family, cuidar a tu hogar y tu whether you're familia, building a business, o estés construyendo un whether you negocio, have a 9 to o 5, tienes un trabajo, whether you're actively going to school and pursuing higher o education, estás yendo a la escuela para recibir educación. do it unto the Lord. Hazlo para el Señor. God's desire Dios desea is that you and I que tú y yo may invite Him to every area of our lo life. invitemos a todas las áreas de nuestra You vida. see, you can give your heart to the Lord Puedes darle tu corazón al and open up Señor your heart y abrir tu and corazón receive Him, y which is a recibirle, beautiful thing. que es algo hermoso. But the Lord, Pero el Señor, being a respecter of free will, quien respeta nuestra voluntad propia, He will not invade spaces you do not invite Him to. Él no invadirá un espacio al que tú no lo invitas. And when you invite the Y Lord cuando invitas al into Señor these areas of your a life estas áreas de tu vida and you decide that you're going to surrender your will before the y Lord, decides que vas a entregar tu voluntad ante el Señor, then the Lord begins to give you direction. el Señor comenzará a darte dirección. Listen to what I'm trying to tell you. Escucha lo que te digo. Then the Lord will give you direction. El Señor te dará Many of dirección. us are expecting direction Muchos esperamos dirección in areas we have yet to surrender, en áreas que no hemos entregado, in areas we have yet to invite en God. áreas en las cuales no hemos invitado a Dios. A lot of us think, Muchos de nosotros well, pensamos, God pues knows, Dios sabe, and because He knows, y porque Él sabe, I don't have to tell Him. no tengo que I don't decirle, have to invite Him. no tengo que invitarlo. The Bible says La Biblia dice that He knocks at the door of our hearts. Que Él toca la puerta de nuestro You know what this corazón. means? ¿Sabes qué That He's significa? waiting for you Que está esperando to open up the que door tú abras la
and puerta invite him y lo in. invites a And the pasar. Bible says Y la Biblia that when you dice invite him que in, cuando lo invitas, then he will sit and have dinner with you. entonces Él cenará contigo. And this is an analogy Y esta es una that analogía the Lord's desire que el deseo del is to Señor be a part of your es life, ser parte de tu but vida, he will never force himself pero nunca se forzará into all the areas of your life. a entrar a todas las áreas de tu He will vida. walk into the areas of your life Él entrará a las áreas de tu vida that you invite him a las to. cuales tú lo I invitas. want you to know something. Quiero que sepas Many of algo. us refuse to do this Muchos nos rehusamos a hacer esto because we know porque sabemos that at the other side of an invitation, que al otro lado de una invitación there is responsibility. hay responsabilidad. That when you ask God, can you give me direction? Que cuando le pides a Dios dirección, The Lord says, yes, I el can. Señor dice, sí puedo. And that means Y eso significa that you have to let go of some people, que tienes que dejar ciertas personas, let go of a job, tienes que dejar ciertos stop trabajos, building a business, dejar tu negocio, head in a different direction, ir en una dirección diferente, commit to a different relationship, comprometerte a una relación or commit to diferente singleness. o comprometerte a la soltería. Yes, that happens as well. Eso sucede también. But when we fail to invite God Pero cuando no invitamos a into Dios these a areas, estas áreas, then we also también are not receiving the instruction from God. no recibimos la instrucción de Because Dios. we're aware, I'm going to say it again, because we are aware Porque estamos conscientes that the asking the Lord que el pedirle al Señor comes with a responsibility vendrá con una to responsabilidad respond de responder to what God is speaking us to do. a lo que Dios nos está pidiendo hacer. Are you with me? ¿Estás conmigo? And many of us choose not to do Y that muchos elegimos no hacer because we don't eso want to be responsible porque no queremos ser responsables for the direction that God has given us. por la dirección que Dios nos ha dado. You see, because when God tells you serve and Porque cuando Dios stay, dice que sirvas y te quedes, when God tells you to commit and join, cuando Dios dice que te comprometas y te when God unas, tells you to use your gifts, cuando dice que uses tus dones, now you're responsible ahora tú eres responsable for the instruction God has given you. para la instrucción que Dios te ha And dado. many of us Y muchos pray for instruction, pedimos instrucción, receive instruction, recibimos and instead instrucción of saying yes to y en God, lugar de decirle sí a we Dios, say, let me pray about it to make sure that it's God. decimos déjame orar para asegurarme que es And we're Dios. stuck in this cycle of praying about it and Y praying estamos about it and atorados en praying este about it. ciclo de orar y orar. And God's like, we're not talking anymore Y Dios dice, ya no estamos hablando. because we already gave you instructions. Porque ya te di instrucción. I already told you what to do. Ya te dije qué hacer. Your next Tu response próxima respuesta should be less with words and more with action. debería ser menos palabras y más acción. And I want you to understand this Quiero que entiendas esto. because this is the foundation of what we're reading in this very moment. Porque es el fundamento de lo que leemos Because en este momento. you can read verse 1 Porque puedes leer el verso 1 and say, Paul just left Athens and went to Corinth. y decir, Pablo solo dejó Atenas y se fue a Corinto. What's the big deal? ¿Cuál es el problema? But when you fail to realize Pero cuando fallas a darte cuenta that the Lord is leading Paul que el Señor está dirigiendo a through Pablo every direction that he's going, a cada dirección a la cual él then va, it's no longer just Paul left Athens and went to Corinth. ya no es solo Pablo dejó Atenas y se fue a You Corinto. understand Entenderás that it was the end of a journey que fue el final de una jornada and a new beginning in a new place. y un nuevo comienzo en un nuevo lugar. And I need you to understand Y this necesito que entiendas because esto, the word teaches us porque la palabra nos enseña that the step of the righteous que el paso del justo are ordered by the Lord. es ordenado por el So Señor. when you hear Luke write Así cuando escuchas que Lucas that Paul escribe left Athens and went to que Corinth, Pablo dejó Atenas para ir a Corinto, it wasn't just because Paul woke up one morning and said, I'm just going to go to Corinth. no solo fue porque Pablo se levantó un día con ganas de ir a It was Corinto, because the Lord was leading sino Paul porque el Señor dirigía a in Pablo this missionary journey that Paul was in. en esta jornada misionera en la cual Pablo se And encontraba. we cannot overlook that. Y no podemos dejar eso por Because alto. sometimes we are guilty of doing exactly that A in our own veces lives. somos culpables de hacer eso en nuestra vida. We go places, Vamos a lugares, we commit to nos things, comprometemos a we cosas, join churches nos unimos a that God iglesias didn't ask us to que join, Dios no nos pidió unirnos, that God didn't ask us to commit que to. Dios no nos pidió comprometernos I am a ahí. pastor Yo soy pastor and I love you y te amo and I care for this church y me importa esta and I care iglesia that the church may continue to grow. y me importa que la iglesia But I crezca, love you enough to tell you pero te amo lo that suficiente if para the Lord decirte did not lead you here, que si el Señor no te dirigió aquí, you best go. te tienes que ir. Yeah. You're better off aligning to what God is asking of you to do. Es mejor que te alinees a lo que Dios te pide hacer, Because as much as we love you porque por más que te amamos and we're excited for the gifts God has given y you, estamos emocionados por los dones que Dios te and ha we love dado that you're here, y nos encanta que estés aquí, the most important part la parte más is importante that you may be aligned to what God is asking of you to do. es que estés alineado con lo que Dios te pide Even if hacer, that means aun si eso significa that you respond to the way that Abraham had to respond to his own family. que respondes de la manera que Abraham le tuvo que responder a su propia I got an familia. instruction from the Lord. Recibí una instrucción del Señor, Now I got to leave. ahora me tengo que ir.
Are you with me? ¿Estás conmigo? Going from place to place Ir de lugar en lugar should never just be something that we do just because. nunca debería ser algo que solo decidimos We hacer. should always seek instruction. Deberíamos siempre buscar We should instrucción. always seek direction. Siempre tenemos que buscar So dirección. Paul leaving Athens and going to Corinth Así que el hecho de que Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto is him being led by the Lord es él siendo dirigido por el into the Señor next assignment, hacia la próxima into the asignación, next part of the journey, hacia la próxima parte de la into the jornada, next season of his hacia la próxima walk. temporada. And this is important for Y eso us es importante para because nosotros. we must be able to discern Porque tenemos que aprender a discernir as we walk with the Holy Spirit mientras caminamos con el Espíritu when the Santo. Lord tells me to go, Cuando el Señor me dice ve, when the Lord tells me to cuando el stay, Señor me dice permanece, when the Lord tells me to commit, cuando el Señor me dice comprométete, when the Lord tells me it's over, cuando me dice ha terminado, on to the next thing. a lo próximo. Are you with me? ¿Estás conmigo? On to the next thing. Vamos a lo próximo. It's important that we know Es this. importante que It's sepamos important that we esto. understand Es this. importante que entendamos Because then we esto. begin to see evidence Porque después vemos evidencia of what God is asking of us to de lo do. que Dios nos está pidiendo hacer. Many of us have not seen God work, Muchos no hemos visto a Dios obrar, not because God can't, no porque Dios no pueda, not because God doesn't want o porque to, Dios no quiera, but because you're out of place. sino porque estás fuera de And you're not lugar in the position that God wants you to y be no in. estás en la posición en la cual Dios quiere You're not que in the estés. location God has sent you No to. estás en la locación en la que Dios te You're ha not in the enviado. posture or the assignment God has for No you. estás en la postura o asignación que Dios And tiene para God's ti. not going to pour out before Y Dios no va a derramar antes He needs to. que Él tenga. Look what verse 2 says. Mira lo que dice el The verso 2. first word says there. El primer verso dice ahí. Are you with me? ¿Estás The conmigo? first word says there. Dice después. Where is there? ¿Dónde está ahí? In Corinth. En Corinto. It says there he became acquainted with a Jew Ahí conoció a un judío named Aquila, llamado Aquila, born in Pontus, nacido en la región del who had Ponto, also recently left a different place, quien estaba recién llegado de right? Italia Had left from Italy with his con wife. su esposa. They had left when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Cuando Claudio César deportó de Roma a los judíos, And look what it says in verse number 3. Paul lived Pablo and worked with them, vivió y trabajó con ellos for they were tent makers just as he was. porque eran fabricantes de carpas al igual que él. I love this Amo esto because the alignment happened when Paul left. porque la alineación sucedió cuando Pablo se fue. The next instruction showed up La próxima instrucción llegó when Paul went into Corinth. cuando Pablo fue a Corinto. It was there that the alignment happened. Fue ahí donde sucedió la This is a alineación. very important alignment Esto es una alineación muy that you will importante see along the next few verses que verás durante los próximos versos, and actually along the next few chapters. los próximos capítulos. And I de wanted to hecho. stop here for a Y second quiero detenerme aquí por un because I segundo want you to know porque quiero que sepas that alignment takes place que la alineación toma lugar when we decide to respond to the next instruction of the Lord. cuando decidimos responder a la próxima instrucción del It's not Señor. going to happen before. No va a suceder antes. My wife and I were listening to a Mi podcast esposa y yo escuchábamos un podcast yesterday ayer as we were heading to officiate a wedding. mientras íbamos a oficiar una boda. And on the way there, Y en nuestro this camino, podcast was teaching us este podcast nos that, enseñaba that the yes from the Lord que el sí del Señor will always lead you to another yes siempre te llevará a otro sí and multiple yeses. y múltiples And I think it's sí. important for Y us creo que es importante to understand this que entendamos esto because we think porque that pensamos alignment happens que la alineación sucede before we respond. antes de que But respondamos. the truth is Pero la verdad es that the Lord aligns our que el journeys Señor alinea nuestras jornadas as we respond to the Lord's instruction, mientras respondemos a la instrucción as de we Dios. take action Después de tomar to acción the Lord's instruction. a la instrucción del Señor. It says, there he became acquainted with them. Dice ahí los conoció. It was in that place Fue en ese lugar where he got connected donde se conectó and he was able to use his y gifts pudo usar sus dones as a tent maker como fabricante de carpas to be able to, be a part of the business para poder ser parte del negocio that both Pontus and Priscilla had. que Priscila y su esposo tenían. And Aquila and Priscilla had. And it's important for you and I to know this Y es importante que entendamos esto, because these things are not a porque coincidence. estas cosas no son una coincidencia. I want you to know Quiero que sepas that it is the things that God has placed in you que son las cosas que Dios ha depositado that will dentro de ti consistently lead you que te llevarán to the next thing. a lo próximo. See, Paul had these gifts. Pablo tenía estos dones, Paul had the ability to make tents. tenía la habilidad de hacer carpas, He was a tent maker. podía hacer carpas, That was part of his profession. era parte de su profesión. And it's easy for us to overlook Y es this fácil que nos hagamos esto a un and lado not realize y no nos demos cuenta that him being a tent maker que el hecho que él fabricaba is carpas also holy work. también es trabajo santo. Holy
work. Trabajo santo. You see, because we tend to look at our work Porque tendemos a ver a nuestro trabajo as the place that we hate to go to, como lugar que odiamos llegar. with people that we don't really like, Las personas que no nos caen muy bien, being managed by people who we don't really agree with. siendo manejados por personas con las que no estamos de And when you acuerdo. operate in this way, Cuando operas de esta then you are manera, failing to identify estás fallando a identificar that God has also sent you there. que Dios también te ha enviado ahí. Are you with me? Estás God conmigo. has sent you there. Dios te ha enviado ahí. How would our posture change? ¿Cómo cambiaría nuestra How would our postura? mindset ¿Cómo change? cambiaría nuestra mentalidad? How would our actions ¿Cómo change? cambiarían nuestras If we acciones? looked at the work that we do, Si vemos el trabajo que hacemos, at the profession that we la exercise, profesión que ejercitamos, at the gifts that God has given us, los dones que Dios nos ha that dado, might not seem like que ministry, tal vez no parezca el and ministerio, we saw it as holy work. y lo viéramos como trabajo santo. Do you know why it's holy? ¿Sabes por qué es santo? Because you've been assigned there. Porque tú has sido asignado You see, ahí. when you operate with the Holy Spirit, Cuando operas con el Espíritu then Santo, where you've been assigned donde has sido asignado, becomes the holy place for you to se work. convierte en lugar santo para que tú You're trabajes. expecting for your job to change Esperas que tu trabajo cambie. when the agent of change is you, Cuando la gente de cambio eres but tú, you have failed to take your place pero no has tomado tu lugar in that line of work, en esa línea de and you have trabajo. failed to realize Y has fracasado de no, identificar. the Holy Spirit is leading me El here. Espíritu Santo me está llevando aquí. And when we change our Y mentality cuando in this, cambiamos nuestra then you mentalidad, begin to see God comienzas a ver a Dios even in the things aún en las cosas that we do not look forward to do. que no nos gusta hacer. Maybe you're asking yourself today, Tal vez te preguntas hoy, all I do is payroll. lo I mean, único que hago es procesar what's, papelería. what's holy about doing accounting? ¿Qué es santo de hacer cuentas? That's the problem. Ese es el problema. When the Bible says do all things like unto the Lord, Cuando la Biblia dice haz todo como que fuera para el Señor, He's not saying do all things at church Él no está unto the diciendo haz todas Lord. las cosas en la iglesia para el Señor. He said everything that we do, Todo lo que we hacemos should do it consciously deberíamos hacerlo as if it is conscientemente, unto the Lord. como si fuese para el Doesn't Señor. matter if you work construction or you're a gardener. No importa si trabajas en construcción o eres un jardinero. Doesn't matter if you're a CEO of a company No or importa si eres jefe de una compañía someone who just does human resources. o alguien que solo hace recursos humanos. Do it unto the Lord. Hazlo para el Señor. It is holy work Es trabajo santo because it is you who have been assigned there. porque tú has sido asignado When ahí. we stop living our life in compartments Cuando dejamos de vivir nuestra vida en and we start compartimentos inviting God into this y journey comenzamos a invitar a Dios a esta and we start telling jornada the Lord, y dejamos de decirle al Señor wherever I am, Lord, y le decimos al Señor donde that quiera is que the esté. mission field. Es un That is trabajo an de misión. opportunity. Es una oportunidad. That is where I'm going to speak about you. Es donde voy a hablar acerca That's de where I'm ti. going to do what you've asked me to Es do. donde voy a hacer lo que me has pedido Then you hacer. start changing your approach Comienzas a cambiar la manera que ves to things that just seem like they're insignificant. las cosas que parecieran insignificantes. Last week, La semana pasada I had the opportunity to meet with somebody at my job. tuve la oportunidad de reunirme con alguien en mi trabajo. He's a manager for the client that I get a chance to work with. Es un gerente para uno de mis clientes. I work for a company that's one of the most woke companies today. Trabajo para una compañía que es una de las compañías más liberales. And you see so many things. Y ves tantas cosas. And if I can be honest with Y you, si soy honesto contigo, when I was originally assigned to work in this particular company, cuando fui asignado a trabajar en esta compañía, I didn't know where God was sending me no sabía hacia dónde Dios me estaba until I enviando showed up hasta que llegué to the interview that was in person. a la entrevista que fue en persona. And then I'm like, Lord, why are you sending me Y here? dije, Señor, ¿por qué me estás enviando And ever aquí? since I started this job, Y desde que empecé este trabajo, I've tried to do my best trato de hacerlo to mejor, be intentional de ser intencional, about not looking at it just like if it's work. en no verlo solo como trabajo. You see, on my way to work, En mi camino al trabajo, I try to do my best every single day hago lo mejor cada día to thank the Lord por darle gracias a Dios because of what He's placed in my hands, por lo que ha depositado en mis and to manos, remind myself para recordarme and to remind even the people around y me recordar a las personas a mi that this alrededor is an assignment from God. que esta es una asignación de That Dios, though this company gives me a check, que aunque esta compañía me da un cheque, they are the vehicle, ellos son el vehículo, but the source is from heaven. pero la fuente es el cielo, But He is my source. pero Él es mi fuente. And because I live for the Y Lord, porque yo vivo para then el no matter Señor, where I walk sin into, importar hacia dónde I voy, must look at this place tengo que ver este lugar as a place I've been assigned to, como un lugar al cual yo he sido assigned to asignado, be operating in, asignado a operar en él, assigned to pray over, asignado a orar sobre él, assigned to bring change, asignado a traer cambio, assigned to be the light, asignado a hacer la luz, assigned to be the salt. asignado a hacer la And when you sal. start operating in this way, Cuando comienzas a operar en then esta things manera, begin to not look like just another normal day. las cosas ya no se ven como un día You normal. begin to invite the Holy Spirit Comienzas a invitar al and you Espíritu ask Him to Santo create y le opportunities. pides crear So oportunidades. last week I had the opportunity La semana tuve la to be able to oportunidad meet with a manager, de reunirme con un gerente, someone who I respect. alguien que yo respeto. And I said, hey, how's the family doing? Y le dije, ¿cómo está tu He familia? had just had a kid. Acaba
acaba de tener un hijo, had just came back to work. acaba de regresar a trabajar. And in the conversation, Y en la conversación, as I was asking him how his family le was, and preguntaba yo cómo estaba we were su having a familia. discussion. Teníamos una he conversación. said, my kids are well. Dice, mis hijos están But bien. you know what? Pero ¿sabes qué? I know I'm not really supposed to talk about this at work, Sé que no tengo que hablar de esto en el trabajo, but I know I can talk about it with you pero lo voy a hablar contigo. because he's aware Porque él está that I'm a consciente pastor, que yo soy pastor, that I have a church, que tengo una iglesia. and he's aware that I'm a disciple. Y él sabe que soy discípulo. And he said, I know I can talk about it to Y you. dijo, sé que puedo hablar contigo. I'm trying to get my kids to go more to church. Quiero que mis hijos vayan más a la I'm iglesia. trying to get back to going to church Estoy tratando de regresar a la because I love the iglesia values that they are taught. porque me gustan los valores que se les And I want enseñan. to come back to the Lord. Quiero regresar al Señor. If I can be honest, Puedo ser honesto. in the middle of his sentence, En medio de su oración, he pulls on a vape. saca un cigarro electrónico, He pulls on a vape and he just blows to the air and we're having a conversation. comienza a fumar y tenemos una And conversación. my mindset was like, this is very interesting. Y mi mentalidad fue, esto es Right? muy interesante. And I had to realign myself and say, Y tuve que realinearme y this is decir, exactly where God has sent me to. esto es exactamente hacia donde Dios me Because envió. when you see the work as holy work, Porque cuando ves el trabajo como santo, then you stop judging people based on their actions. dejas de juzgar a las personas basado en sus And you start acciones realizing, y te das cuenta, this is exactly who God has sent me to lead, este es exactamente que Dios me envió a to dirigir, pray for, orar por él, to bring to the house of God, traer a la casa de Dios, and more importantly, to bring to the feet of y más Jesus. importante traerlo a los pies de And in this Jesús. conversation, Y en esta he conversación tells me, I really want my kids to get to know more about the me Lord. dice, quiero que mis hijos conozcan más And I del said, man, Señor. that's amazing. Y dije, eso es I'm asombroso. glad. Estoy And I said, I'm going to be contento. praying for you. Voy a estar I'm orando going to por, be praying for your family. por tu familia. And whichever way we can serve, please let us know. De la manera que podamos servirte, I déjanos understood in saber. that very moment Entendí en ese momento that the meeting wasn't just a meeting on my calendar. que la junta no solo era una junta en el It was a calendario, divine era appointment una cita divina that the Lord has set que el Señor había puesto in my calendar en mi calendario to remind para somebody recordarle a that they alguien need to come back to que Jesus. tienen que regresar a Jesús. And what I'm trying to teach you Y today lo que intento enseñarte is that when hoy you operate in a way es que cuando operas de una manera that you understand que tú the entiendes Holy Spirit is living within que el me. Espíritu Santo vive dentro de mí, The Holy Spirit is operating inside of el me. Espíritu funciona dentro de Then whether mí, you're making tents, ya sea que estés fabricando or whether you're carpas, cutting grass, o estás cortando or whether you're zacate, leading people, o estás you recibiendo start personas, realizing te das cuenta, it's holy work es trabajo santo, because you've been assigned porque there. tú has sido asignado It's ahí, holy work es trabajo because santo, that's where God is calling you to operate. porque ahí te está llamando Dios a It's operar, holy work es trabajo santo, because that is a place where you and I porque es el lugar donde tú y have yo been assigned hemos sido to asignados bring light in the middle of para darkness, traer luz en medio de la oscuridad, to bring light a traer luz. in the middle of the situation. En medio de You esta see, situación. it's not a coincidence No es coincidencia that he's doing this in Corinth. que él está haciendo esto en Corinto, It's not a no es coincidence coincidencia, because Corinth porque Corinto was actually one of the most perverted cities era una de las ciudades más perversas of this time. de este tiempo. There was a temple there Había un templo ahí that was called the Temple of Aphrodite. que se llamaba el Templo de las Afroditas. But history says La historia dice that there was about 1,000 sex workers there. que había como 1000 trabajadoras sexuales ahí. And the Temple of Aphrodite Y el Templo de Afrodita wasn't just a temple in the city. no solo era este templo en la ciudad, It was actually a massive temple era un templo grande in the highest point of the city. en It el punto más alto de la ciudad. just happened to be on a hill. Sucedió que estaba en un They had monte. this temple. Tenían este templo. And Paul is sent there. Y Pablo es enviado Paul is ahí. assigned there. Pablo es asignado ahí. And I want you to know Quiero que sepas that many of us que muchos de would have looked at nosotros this place hubiéramos visto este and lugar have said, y hubiésemos dicho, oh, dang, these people are far away from Jesus. estas personas están lejos de Jesús. I'm not really sure if they're interested. No sé si están interesados. And most of us Y la mayoría de would have probably nosotros not exercised what God's called us to do tal vez no hubiésemos hecho lo que Dios nos llamó a hacer because we've judged porque hemos And we've juzgado said, y hemos dicho, they're too far gone. están muy lejos. I mean, they don't look like they want anything to do with the Lord. No parece que quieran algo con el Señor. That's why you were sent. Por eso fuiste enviado. That's why you were assigned. Por eso fuiste asignado. That's why you're there. Por eso tú estás ahí. Because if you remember, Porque si recuerdas, you don't want anything to do with God as well. tú tampoco querías nada con Dios. You also weren't looking for Him. Tú tampoco buscabas a And Dios. yet He found you. Pero Él aún te encontró. And yet He sent someone to you. Pero Él envió a alguien hacia ti. And yet He loved you. Y Él te amó. Even when we were His enemies, the Bible Aun says. cuando fuimos sus enemigos, como dice He la loved Biblia. us. Él nos amó. You
See, Corinth Corinto had a reputation tenía una reputación of sexual de perversion perversión sexual in the culture itself, en la cultura in misma, what they did. en lo que hacían. It was permeated in their daily life. Estaba en su vida diaria. That's what they did. Es lo que That's how they hacían. Es operated. como operaban. They built temples for this type of Construían stuff. templos para este tipo de cosas. And the Lord says, Y el Señor dice, yeah, I sent you there. te envié ahí. Yeah. I know they get on your nerves, Sé que te enfadan, but I sent you there. pero yo te envié ahí. Yeah. I know they don't work as hard as you do, Sé que no trabajan tan arduamente como tú, but I sent you there. pero yo te envié ahí. Yes, I know you guys can't get along, Sí, sé que no se llevan bien, but I sent you there. pero yo te envié ahí. When you start thinking beyond yourself, Cuando comienzas a pensar más allá de ti, when you start thinking beyond the assignments cuando comienzas a pensar más allá de la that's in asignación, front of you, lo que está enfrente de and you ti, start looking at things with your spiritual y eyes, comienzas a ver cosas con tus ojos then you espirituales, stop seeing people for what they do dejas de ver a personas por lo que hacen and what they struggle y with, con lo que batallan, and you begin to identify them comienzas a as identificarlos people who the Lord has assigned for you. como personas que el Señor te ha asignado a ti. The interesting part of this La parte interesante de esto is that Paul, es que Pablo, in the middle of his work, en medio de su trabajo, in the middle of these things, en medio de estas cosas, the Bible teaches us la Biblia nos enseña through one verse a través de un verso the priorities in his life. las prioridades en su vida. I want to tell you something. Te quiero decir algo. This part's going to make you feel uncomfortable. Esta parte te va a hacer sentir incómodo And that's okay, y eso está bien, because I didn't invite you to be comfortable anyway. porque no te invité para que estés cómodo. And nothing that Jesus ever invited us to is comfortable anyway. Y nada a lo que Jesús nos invita es cómodo de todas maneras. It's not. Lay down your life, carry your cross, Deja tu vida, carga tu cruz, love your neighbor, ama a tu vecino, bless those who hate you. bendice a aquellos que te odian. None of those things are comfortable. Nada de eso es cómodo, That's never what that is. nunca es. The next verse El próximo verso, says, verse number 3, Paul lived and worked with them, Pablo vivió y trabajó con for they were ellos, tent makers just as he was. pues eran fabricantes de carpas al igual que él. Verse number 4, Verso 4. each Sabbath Cada día de descanso found Paul encontraba a Pablo at the synagogue. en la sinagoga. Pause. Pausa. He lived with them, Vivía con ellos, he worked with them, trabajaba con he ellos, understood he had an assignment, entendió que tenía una asignación and yet, y aún, look what the Bible says, mira lo que la Biblia dice, every Sabbath. cada día de descanso, I love how the English version says it. amo como lo dice la versión en inglés, Every Sabbath. cada día de descanso, Let me give you some context. te voy a dar contexto, Sabbath was the day el día de descanso era el día that Genesis talks about del cual Génesis when he says habla, that was the day of the Lord, cuando dice que era el día del Señor, the day of rest, el día de descanso, the day where they were supposed to not work. el día donde no tenían que trabajar. The Bible says La Biblia dice that every Sabbath que cada día de descanso found Paul. encontraba a Pablo. Let me give you some additional context. Te diré contexto adicional. This teaches us Esto nos that enseña Paul was in the synagogue que Pablo estaba en la sinagoga before the Sabbath showed up. antes de que llegara el día de Right? descanso. Every Sabbath found Paul in the synagogue. Cada día de descanso encontró a Pablo en la sinagoga. The synagogue La sinagoga is the church. es la iglesia, That's what it was. es lo que era. It was the place where they gathered. Es el lugar donde se reunían. In the middle of him being a tent maker, En medio de él ser un fabricante de carpas, living with them, viviendo working con with ellos, them, trabajando con ellos, using his gifts, usando sus dones, he still gave priority to be in the church. él aún le dio prioridad a estar en la iglesia. This is why later on he writes in one of his letters Por eso después escribe en una de sus cartas that we should not stop que congregating. no deberíamos de dejarnos de congregarnos, And he says, y dice, like many of you have made it a custom. como algunos de ustedes tienen por costumbre. When I read that, I say, dang, Paul, Cuando leí eso dije, Paul, Pablo, this has been happening for 2,000 years. esto ha estado sucediendo por tantos años. Where church is an option and not a priority. De la iglesia es una opción y no una prioridad. I'm coming for you. You know how many services we have here? ¿Sabes cuántos servicios tenemos aquí? 6. You know what that equates to? 12 to 18 hours 12 a 18 horas that we give unto the Lord que le damos al Señor in service, in church. en la iglesia. And that's 24 hours if you happen to serve every single service. Y si sirves cada servicio serían como 24 horas. 24 hours. 24 horas. 24 hours. 6 services a month. 6 servicios al mes. We have 30 days in the month. Tenemos 30 días en el mes. That means 20% of your time Significa que 20% de tu tiempo we have an opportunity to come to church. tenemos una oportunidad de venir a la iglesia.
and it's still just an option. y aún así es solo una opción. Are you with me? ¿Estás conmigo? And it's still not a priority. Y aún así no es prioridad. And it's still, if I get a chance to leave early, if Tengo oportunidad de irme I don't have temprano, if I don't have any plans, si no tengo planes, I'm gonna come for somebody. If my kids don't got no games, si mis niños no tienen juegos, if I feel like I want to, si siento ganas de ir, then I'll go. What? He's teaching us that the Sabbath found him Él nos está enseñando que el día de descanso lo encontró a in the él synagogue, en la sinagoga, even when he had a job, aún cuando él tenía un trabajo, even when he worked. aún You see, cuando trabajaba. because you make time for whatever is important to Porque you. haces tiempo para lo que es importante para ti. Do you hear what I said? You make time Haces tiempo for whatever is important to you. para lo que es importante para ti. It ain't because you don't have time. No es porque no tengas tiempo, It's because you need to make time es porque tienes que hacer tiempo for what's important to you. para lo que es importante para ti. We work 40 plus hours a week. Trabajamos 40 más horas a la semana. We give our companies and our bosses Le damos a las compañías y nuestros jefes 160 plus hours a month. 160 o más horas al mes. And God forbid you got to take a day off. Y que Dios no quiera que te tengas que tomar un día libre. And, but then we say God is our everything. Pero después decimos que Dios es nuestro todo, That we're disciples. que somos discípulos. Yeah, I know how it feels. Sé cómo se siente. But because I love you, I need to tell you. Pero porque te amo, te tengo que decir. And I'm not trying to lock you into the church. No intento de amarrarte a la iglesia, I'm trying to teach you to reorganize your priorities. sino que intento enseñarte a reorganizar tus prioridades. Because if God is just an option for Porque si you, Dios es solo una opción para ti, you can't call yourself a disciple. no puedes llamarte discípulo. If God is the secondary choice, Si Dios es una elección secundaria, if God is what I do if I can, si Dios es lo que hago cuando puedo, if coming to the church, si venir a la iglesia, to service, al servicio, to worship, a adorar, to be encouraged and empowered, a ser motivado, to be recharged, a recibir that you may go cargas, back to the mission field para que te regreses a la misión and do what God is asking you to do, y hagas lo que Dios te pide is an hacer. option. Es una opción, That's a problem. eso es un problema. How would we feel ¿Cómo nos sentiríamos if the roles were reversed? si se cambiaran los papeles? And the Lord said, Y el Señor dijera, David, if I got time, David, si tengo tiempo, I'll respond. te respondo. If somebody else's request that's more important than yours Si la petición de alguien tiene más importancia a la tuya, doesn't come, si I'll no answer llega you. esa persona, te respondo a ti. But if another important request comes, Pero si viene una petición más I'm not going to importante, respond to your needs. no te voy a responder a ti a tus necesidades. Why do we do that with God? Why is God an option ¿Por qué le hacemos eso a Dios? Porque Él es una opción for us? para nosotros. Why is God hey, if I'm available? ¿Por qué Dios es si estoy disponible? I'm serious. Like, I want you to know this. Quiero que sepas esto. Because this is why we live lives Por eso vivimos vidas that are, one, disoriented, que están desorientadas, we're lacking in peace, que nos falta paz, and we're wondering why things are falling y apart. nos preguntamos por qué las cosas están derrumbando. And then you want to call yourself a disciple. Y después te quieres llamar un discípulo. I want to challenge you Y today te quiero retar hoy, because we will make time porque haremos tiempo and we will make a priority y haremos una the prioridad things that are important for us. para las cosas que son importantes para I have a nosotros. problem with burnout culture. I do. Tengo un problema con la cultura que I have a dice problem estar with people who agotada, quit serving con personas que dejan de servir because they got too much on their plate. porque tienen mucho en sus platos. I do. I have a problem with that. Tengo un problema con And I'm ello going to say it publicly. y lo voy a decir públicamente. why? ¿Sabes por qué? Because if you give this place 24 hours of your month, Porque si le das a este lugar 24 horas de tu mes, but you give your job 160 plus hours of your month, pero le das a tu trabajo más de 160 horas de tu mes, and the first thing you quit is serving or the church, y lo primero que dejas de hacer es servir en la iglesia, that's a problem. ese es un problema. That's a problem. Es un problema. It is. Because what's eating up most of your time? Porque ¿qué es lo que consume más de tu tiempo? It ain't the church. No es la iglesia, It ain't God. no es Dios, But that's what we then quit. pero es lo que dejamos. And we need to realign these Y things. tenemos que realinear estas Because cosas. it's a heart problem. Porque es un problema del That's corazón. what it is. Eso es lo que es. Because He should be your refuge, Porque Él debería ser tu refugio, not your second choice. no tu segunda opción.
You see the difference? ¿Ves la diferencia? The difference is La diferencia es, Jesus said, Jesús dijo, in the world you will be en afflicted, el mundo tendrás aflicción, but trust me, pero confía, I have overcome the yo he world. vencido al mundo. Jesus is telling us this. Jesús nos está diciendo esto. He's saying, outside you will be afflicted, Dice, afuera tendrás aflicciones, but look, I've overcome them. pero mira, yo ya los he vencido. And the truth is that it feels Y la verdad like we trust the outside more than what we trust Him, es que parece que confiamos por fuera más que confiamos en because we feel like Him and His church is the problem. porque sentimos que Dios y su iglesia es un problema. And we say, the world has more value. Y decimos, el mundo tiene más What it valor. offers me has more value Lo que el mundo me ofrece tiene más because it valor. pays you in dollars and cents. Porque te paga en dólares y centavos. Let us not forget Que no se nos that the olvide only reason there is a beat in our chest que la única razón por la que hay latido en nuestro corazón and breath in our lungs y aliento en nuestros pulmones is not because of the company that you work no for. es por la compañía para la cual trabajas. Let us not forget Que no se nos olvide who the source of all things quién es is. la fuente de todas las cosas. The one who holds the earth in his El hand. que tiene al mundo en sus manos. The one who says everything that is in it belongs El que to dice me. el mundo y todo en él me pertenece. It's important for you and I to understand Es this, importante que entendamos esto. because if we're not cautious, Porque si no tenemos cuidado, we will lose the priorities in our life, perderemos las prioridades en nuestra vida. and we will then blame the Lord Y después culparemos al Señor for the things that don't go right. por las cosas que no salen bien. This was happening in Corinth. Esto sucede en Corinto. I want to drop down to verse number 9. Vamos a pasar al verso 9. It says, one night the Lord spoke to Paul in a vision and told him, Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, don't be afraid. no tengas miedo, Speak out. habla con libertad, Don't be silent, no te quedes callado, for I am with you. pues yo estoy contigo. Let's pause for a second. Pausemos por un segundo. Nowhere in the verses before, Ningún lugar en los versos nowhere in the anteriores chapters o before, en los capítulos anteriores do we hear Paul saying anything about being afraid. escuchamos a Pablo decir algo de tener miedo. But the fact that these words are written in red, Pero el hecho de que estas palabras están escritas en it means rojo the Lord was speaking to him directly. significa que el Señor le estaba hablando And directamente. this is important for us to Y understand, esto es importante que entendamos. because when you understand the cultural context of what was happening Porque cuando entiendes el contexto cultural and de the lo que sucedía difficulties y las dificultades that Paul was about to face que in Corinth, Pablo estaba a punto de enfrentar en Corinto, I mean, this place was out of whack. este lugar estaba fuera de orden. I'm talking about, sons sleeping with stepmoms. Hijos se acostaban con sus madrastras, I'm talking about poor versus rich. pobres contra ricos, People getting drunk at church. personas se embriagaban en la All iglesia, kinds of stuff was happening. todo tipo de cosas So sucedían. Paul was assigned to these Pablo areas. fue asignado a esta These área, places with broken people. estos lugares con personas These places would quebrantadas, seem like people didn't care about the los lugares Lord. donde las personas no les importaba el People who Señor, were las lost. personas estaban perdidas. And the Lord comes and speaks to him and Y el says, Señor viene y le dice, don't be afraid. no tengas miedo, Don't stay silent. no te quedes callado, It says, speak out. habla, Don't be silent. no te quedes callado. How many times ¿Cuántas veces have we been guilty hemos sido of culpables staying silent de quedarnos callados and being afraid y tener miedo of doing what God has asked us to do de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer because it doesn't seem like the most convenient place? porque no parece como el lugar más conveniente? If the only place you exercise your gifts is in the church, Si el único lugar donde ejercitas tus dones es en la iglesia, if the only place si el único lugar you allow God to use you is in the church, donde le permites a Dios usarte es en la iglesia, that's a problem. ese es un problema. You know what ecclesia means? ¿Sabes lo que significa eclesia? Ecclesia is two words, ek and kaleo. Son dos palabras Ecclesia means a group that was sent out. y significa un grupo que fue enviado. It was sent out. Fue enviado. Many of us operate the best in the church, Muchos operamos lo mejor en la iglesia, which is the place we should least be operating in. que es el lugar donde menos deberíamos estar operando. Your mission Tu misión is where you've been assigned. es a donde has sido asignado. This is why he connects Por eso Él conecta, him speaking out Él hablando, to the same place that he's making tents in. al mismo lugar donde está fabricando carpas. He understood Él entendió that part of being in society que parte de estar en una and getting sociedad connected y conectarse was going to provide him the le opportunity iba a dar la oportunidad to use his de gifts usar sus dones and speak y hablar what the Lord has placed in his heart. lo que el Señor había puesto en su corazón. Many of us have been afraid Muchos hemos tenido miedo because you're going to think they're going to look at you weird. porque pensarás que te van a ver raro You think they're going to make fun of you. o que se van a burlar de ti.
Such a small price to pay Es un precio tan pequeño por pagar. for the possibility that the Lord would save a person. Por la posibilidad de que el Señor salvará a una persona. Many of us are afraid Y muchos tenemos miedo because we've been acting up. porque hemos estado actuando. We haven't been acting godly No hemos estado actuando como que and somos hijos de Dios. professing we're Christian Y profesamos que somos and cristianos. professing we're disciples Profesamos que somos discípulos. would force us Nos forzaría to change the way we a walk. cambiar la manera en que caminamos. Because once you talk the talk, Porque ya que hablas, you better walk the walk. tienes que actuar. And we refuse to say it Y nos rehusamos a decirlo because we have not decided we're going to commit to it. porque no hemos decidido que nos vamos a comprometer. And you're afraid. Y tienes miedo. The Lord knew El Señor sabía that letter to Corinth, esa carta a Corinto, those 2 letters, esas 2 cartas a los Corintios they were going to be brutal. iban a ser brutales. He was going to call them out. Los iba a llamar, He was going to say things. iba a decir cosas. And the Lord needed to prepare him from the very beginning. Y el Señor lo tuvo que preparar desde el principio. Don't be afraid. No tengas miedo, Don't be silent. te quedes callado, Speak up. habla. How many times ¿Cuántas veces has God told you that? Dios te ha dicho a ti eso? But it's too inconvenient. Pero es muy inconveniente. It disrupts your schedule. Interrumpe tu horario, It disrupts your comfort. interrumpe tu comodidad. How many times ¿Cuántas veces has the Holy Spirit tried to use us el Espíritu Santo nos ha tratado de to get to usar someone else para llegar a alguien más and we have failed to respond? y hemos fracasado a responder? How many times ¿Cuántas veces has the Holy Spirit told you something simple? el Espíritu Santo te ha dicho algo simple? Pay for their food. Paga por su comida, Pay for the groceries. paga por su mandado, Pray for them. ora por ellos. Remind them that they're loved. Recuérdales que son amados, Remind them. recuérdales. You know, this reminds me. Esto me recuerda. One day we were in and out. Un día estábamos en In-N-Out, Me and Robert Robert y yo, were in and out. And I felt a tug from the Holy Spirit y sentí un toque del Espíritu Santo to give a word to the person who was taking my order. que le diera unas palabras a la persona que estaba tomando mi orden. And I told Robert, Y le dije a Robert, I said, Robert, I don't want to do this right now. no quiero hacer esto ahorita. This guy's working. Él está trabajando, I'm hungry. yo tengo hambre, My wife's waiting at home. mi esposa está en la casa. Her fries get cold. It's Si crazy. se enfrían sus papas, tengo problemas. I'm just kidding. If I forget the spread, there you go. I'm not going to be able to say I forgot the spread because I had a prophetic word. It's just not going to work. Si Like, decía que se me olvidó una salsa porque tuve que dar palabra profética, no iba a funcionar. and I remember I went through that drive-through Y recordé que fui por ese drive-thru and I knew what I needed to do y yo sabía lo que tenía que hacer and I didn't do it. y no lo hice. And as I drove out, Y mientras salí de ahí, I told Robert, le dije a Robert, man, I should have done it. lo hubiera hecho. So your pastor went back in line Así que tu pastor se volvió a formar in the drive-through en el drive-thru to order some fries para that I knew I ordenar wasn't going papas to eat. que sabía que no me comería. It was for the opportunity to get back to. Era para la oportunidad de poder darle la palabra. And then Y después the Lord was like, el Señor por desobediente, dijo, the guy went on break. por desobediente el muchacho When se I fue a came descansar back. cuando yo regresé. So now I had to pay for fries Así que ahora tuve que pagar por that I papas wasn't going to que eat, no me iba a comer and I didn't have the opportunity to do it out the window. y no tuve la oportunidad de hacerlo en la And I ventanilla. said, no, we're not doing this. Pero le dije, no, no vamos a hacer esto. I remember I pulled over, Recuerdo que me estacioné, I got off the car, me salí del carro and I asked for him, y pregunté por él. and I went to look for him. Y fueron a buscarlo. And I'm telling you this, I'm not tooting my horn, Y te please. estoy diciendo no para I'm trying to show alardearme, you how disobedient I was. sino para decirte cómo fui desobediente. Quite the opposite. Lo opuesto. And I remember I gave him a word Recordé que le di la palabra to remind him that the Lord was calling him back to the church. y le recordé que el Señor lo estaba llamando de nuevo a la I iglesia. don't know whether he went to church or not. Yo no sabía si él iba a la iglesia o no. I knew what I needed to say. Simplemente supe lo que tuve que And I remember decir. he got Y teary-eyed, recuerdo que se le llenaron And los I ojos de prayed for him. lágrimas y oré por él. and I reminded him that he was Y le loved, recordé que era amado, and there was someone in his family that was praying for him. que había alguien en su familia que oraba por él. And I remember that Y recuerdo eso because I remembered the feeling porque recuerdo el sentimiento of disappointing the Lord, or feeling like I disappointed the Lord, de sentir como que decepcioné al Señor because I was too busy trying to get my own food porque estaba tan ocupado tratando de agarrar mi propia comida instead of
being discerning of what he was trying to en do. lugar de discernir lo que el Señor intentaba And hacer. it might seem insignificant to you Y te parecerá insignificante until you realize hasta que te das cuenta that sometimes God speaks to you que a veces Dios te habla and what someone else needs y lo que alguien más necesita is in your heart. está en tu corazón. Let me ask you something. Te quiero preguntar algo. I want you to leave this place Quiero que salgas de este lugar and I want you to ask yourself, y quiero que te preguntes, can God trust me ¿puede Dios confiarme with somebody else's message? con el mensaje de alguien más? Can God trust me? ¿Puede Dios confiarme? Can you imagine Imagínate, if you knew you were going to get a check? si supieras que ibas a recibir I un mean, cheque. you know, tax season was a few months ago. Ya pasaron los Right. impuestos hace unos Many of you meses. check your bank account every single day Muchos revisan su cuenta de banco because cada you día knew Uncle Sam porque sabían que el tío Sam owed you money. les debía And dinero you're like, oh y no, decían, they better give it to me as soon as más possible. le vale que se apure con mi dinero. How pissed off would you be ¿Qué tan enojado estuvieras? if every time the person who was supposed to deliver the mail to your house Si cada vez que la persona que llevaría el correo a tu casa would skip your house se pasaría a tu casa with your mail con tu correo, if you knew si tú you were sabías waiting for a check, que estabas esperando un cheque, if you knew si tú sabías you were waiting for an que answer, estabas esperando una you would respuesta, show up to the post tú office, llegarías al correo, probably yell at some people tal vez gritarías a algunas and say, personas what is y happening? dirías, ¿qué está sucediendo? We've been guilty of doing the same thing with the Lord. Hemos sido culpables de hacer lo mismo con Where el the Señor. Lord gives you a message to give to someone, Cuando el Señor te da un mensaje para darle a but because you're alguien, too afraid, pero porque tienes miedo, you disobey the Lord. desobedeces a Dios And then you pray, y después oras, Lord, would you use me? Señor, úsame. And the Lord's like, Y el Señor dice, I don't even know if I can trust you. no sé si puedo confiarte. See, when Paul teaches us Cuando Pablo nos enseña in the letter of Corinthians en la carta a los Corintios that the gifts of the Holy que Spirit los dones del Espíritu are Santo given to us se nos son dados according to our measure of de faith, acuerdo a nuestra medida de fe. what he's trying to teach Lo us que intenta is enseñarnos es whatever insignificant thing you think la cosa insignificante that you're insignificante not que tú quite pienses sure if it's from God or from you y or no from estás someone seguro si else. viene de Dios o de ti o de The alguien más. step of faith you take, Ese paso de fe que tú tomas believing creyendo that it's from the Lord, que viene del will Señor, continue to increase continuará aumentando the gift over your life. el don sobre tu vida. Many of us have prayed for an increase of gifts Muchos hemos pedido por un aumento de dones and yet have failed to exercise our faith y hemos fallado a ejercitar nuestra and fe exercise the gift. y a ejercitar el don. We've kept it quiet. Lo hemos tenido callado, We've shut it down. lo hemos apagado, We've said, it's too inconvenient. hemos dicho es muy It's inconveniente, not the right place. no es el lugar correcto, Doesn't seem like the right no time. parece como el tiempo correcto. I don't even know if they really want to hear Ni siquiera sé this. si quieren escuchar esto. The Lord wanted me to tell you today, El Señor quería que te dijera hoy, don't be afraid. no tengas miedo, Speak out. habla, Don't be silent, no te quedes callado, for I am with you. pues yo estoy contigo. Look what it says. Mira lo que dice, For I am with you. pues yo estoy contigo. Look, the Lord says, there you go. No one will attack and harm you. Nadie te atacará ni te hará daño, Look at this. For many people in this city porque mucha gente de esta ciudad belong to me. me pertenece. You have failed to realize Has fallado a darte that what God cuenta is trying to do que lo que Dios intenta is hacer reconnect with His children. es reconectar con sus hijos. And He's trying to use you Intenta usarte a ti to be able to get to them para poder llegar a ellos because they belong to Him. porque le pertenecen a Él. We need to stop being selfish. Tenemos que dejar de ser We need to stop egoístas thinking just about y de solo ourselves. pensar en nosotros. And we need to start thinking, Lord, Tenemos que decir, Señor, who have you placed around me ¿quién has puesto a mi alrededor that belongs to you, que te pertenece a ti? that you want me Que tú quieres que yo to remind, les recuerde, that you want me to speak que up, tú quieres que yo hable, that you want me to que tú share? quieres que yo comparta. What do you want me to ¿Qué share? es lo que quieres que comparta? Because they belong to the Lord. Porque le pertenecen al Señor. Church, if we could operate that way, Si pudiéramos operar de esa manera, He would be Él glorified, sería glorificado and hundreds of thousands of people y miles de personas would come to the understanding llegarían al entendimiento of who Jesus Christ de quién is. es Jesús. He would work in us, Él trabajaría en nosotros and He would work through y Él us obraría a través de nosotros to get to others. para llegar a otros. This is my challenge for you this week. Este es mi reto para ti esta semana.
That you may incline to hear the voice of the Lord. Que te inclines a escuchar la voz del Señor. That He can become a priority in your life. Que Él pueda convertirse en una prioridad en tu vida. Not just an option of whenever I have No time. solo una opción para cuando tengas tiempo. That He may become Que Él pueda convertirse an important piece, en una pieza importante. the center El centro of your life. de tu vida. And that wherever you are assigned Que to, donde quiera que seas asignado, you may invite Him. puedas invitarle. And that He may have the opportunity Y que Él pueda tener la oportunidad to speak to you de hablarte a ti and through you. y a través de ti. That you may not stay silent. Que no te quedes callado That you may not be y afraid. que no tengas miedo. Because there are people Porque hay personas who belong. que le pertenecen to Him. a Él. Stand on your feet. Ponte de pie. We're going to pray. Vamos a orar We're going to pray for discernment. por discernimiento. We're going to pray Vamos a orar that our ears may be open, para que nuestros oídos sean abiertos. that our heart may be Que available, nuestro corazón esté disponible. that we may be willing Que podamos estar dispuestos to step into a entrar everything God is asking us to a do, todo lo que Dios nos pide hacer. who God's asking us to be, A quien Dios nos pide ser. what He's asking us to do, A lo que Él nos pide hacer. and that He Y que Él may be glorified in our pueda life. ser glorificado en Right nuestras there where you are. vidas. Ahí donde estás. Raise your hands Levanta tus and manos. say, Y Lord, di, Señor, we thank you te damos gracias. because you remind us today Porque tú nos recordaste hoy that you should be que tú deberías ser a priority in our una life, prioridad de nuestra vida. that being in your house Que estar en tu casa should be a priority in my debería life. ser prioridad en mi vida. Lord, you order our Señor, footsteps. tú ordenas nuestros pasos. You assign us to Tú nos places. asignas a lugares. You call us to Tú nos assignments llamas a asignaciones. because you have people Porque there tienes a personas that ahí belong to you. que te pertenecen a ti. Father, I pray Padre, te pido that our ears may be que open, nuestros oídos sean abiertos. our hearts may be open Nuestros corazones sean to hear your abiertos voice, para escuchar tu voz, to hear your para instruction. escuchar tu instrucción. Lord, Padre, that our footsteps will be que ordered, nuestros pasos sean ordenados, that we may be que led podamos ser to dirigidos the place you've assigned to al lugar us. que tú nos has asignado. And Father, Y Padre, that you may give us the que nos boldness, des la valentía, remove the fear, que remuevas el miedo, remove whatever is blocking us remueve lo que esté estorbando from speaking your word, de hablar tu palabra, speaking into the heart of your de children, hablar al corazón de tus and that hijos, we can be vessels, y que podamos ser vasijas conduits that you can que use tú puedas usar to get to your para children llegar a tus in hijos whatever en place cualquier lugar you have assigned us que tú to. has asignado para Father, we nosotros. declare Padre, declaramos that this city que esta ciudad belongs to te you, pertenece a ti, that the people in this que las city personas de esta ciudad belong to te you. pertenecen a ti. Father, we declare Padre, declaramos that the people in our las communities, personas en nuestra in comunidad, our en surroundings, nuestros will alrededores, hear of your goodness escucharán de tu bondad because we are there. porque estamos ahí. In Jesus' En el name, nombre de Jesús. amen Amén. and amen. Amén. Come on, let's worship together. Vamos a adorar. Thank you again for tuning in today. We truly hope this message encouraged and inspired you. And if it did, we'd love for you to like this video, share it with someone, and subscribe to our channel. I also want to thank all of our faithful givers here at The Gathering. This church is built on the sacrifice and generosity of many. If you'd like to partner with us, you can give via Zelle using the number on the screen or visit our website. Through your generosity, we're able to share the gospel and reach new lives for Christ. You two family, stay connected, and we'll see you next week.